Tuka payani urura kausara peja. Kiakiri pasita hirata kuyagaraka kurjakisarut asjapayani wasitatu akutinta nepta ayoja yatiauraka aptasitawa. Radio Nacional Taipiu Hitata ukakip kraki TV Perú Taipiu Hitata. Nikele ordinó la jupar orunt apanyani upawa Radio Nacional Taipiu Hitata su mat parachito a su pachmistuk panas asino upaja irnap adiraki. Nikeli ordinó la paimin Radio Nacional Chopiman Tapacha Yoxichunco Uskaita Bikuchisunch Uyarichunch Nispampaya Karimo Panachay Napaiguya. Paipa chica Turay Manala Resina Kunchichu Aswanka Kikin Misuncha Institución Pitajian Canchis Turachay China Cartinca Campas Pasturay Jato Napaico y Kaituta Mantampi Yapa Nacional Rimanawasita Uyarika Muskuna Pazpas No Canchis Wakichininchis Hiwasanaka Wakichiwankushka Kushka Chaykukuspa Kalpa Chaykukuspa Chayaika Muikuña Kay Iskichuka Iskeño Punchau Puño que ya Turachay ¿Alguien que se panachay? Akasmanta Chayaika Munchis Turay Kusis Gachma Alguien Chimanachay Turay Alguien min panachay Kanchu William Borganke Kanchona Turachay Aswanka Alimi Chay Kariki Yaninchis Pacha Tupay Kunchis Turay Tupachin si hay ninjis tayo? Chay na Turay Imay na niya kay napuncha Turay Imata mo Sumahta muso patata Taigunko Hinantimpi Hinanti Yahtagurapi Hinantin kay Peru Mama suyo ukupi Hinayata wah suyo gunapi panachay ha? Manang Peru suyo nyapicho Chikah puni Turachay Chay Mikusiko y Pisimanta Pisinya Sut Inchakushan kay Kausay Kuna Turay Nyaw Pahuata Kunapi Kamana Chay na Chukarang Kunang kaya Pisimanta Pisiro na Masinchis Kunapas Nya Yachashan Kunya Imatak Chay mo Suhuata Imamantang Rimashanku Akin Nihkaku Kunang Bantaya Nya Kalpachakushan Nya Chay Kausay Kunapas Huyakuy Kunapas Hilat Kuyakaraka Peru Mama suyo Taipiu Hitarwa Masuruja Katuk Karakina Marataka Wilkakuti Harukaja Machak Mara Ukasuba Wagicha Weja La Kuyakaraka Masuruan Pisatea Karakina Peru suyuna Ukakip Kraki Angaja Suragansa Yaja Suragansa Sun Katuk Karakina Bolivia suyuna Kiasa Chile suyuna Yaja Suragansa Abia Yala Ainacha Chekau Gitana Kuyaka Sairacho Ecuador Pipas Turay Ecuador Pipas Chakay Pipas Anchata Kalpachay Kushan Argentina Pipas Panachay Argentina Tawantin soy happy Pipacha Turay Tawantin soy happy Pipacha Chayna pun Chaymin Alimi Munas Kaya Tamasi Kuna Ukawa Kusakarak Aski Karakiu Hanyanya Pana Haili Kausachu Wipay sa Sinsampanya Nanicha Chay Kalpawa Turay Chay Kayariko Sungari Kay Tutamantapi Kuyakuy Kunawa Murat Hilat Kuyakaraka Hiwasaraka Aura Kapampi Sarap Hanyani Pedro Castillo Perusium Balcusti, tranvía eléctrico Ukawalut Ataneja, Sasin Wasaraki. La libertad Chekaujitanja, Chauya Katuyataki, Wampua Chakatauja Katasiraki. Walhasul Kasu Chekaujitanakanwa, Perú Marcasanja, Machacamarwa Katuka Parakina. Ya tiap orang kampe kanyanta panyani Murat Hilat Kuyakaraka Kika Sapanyani Ministro Nakasti Tungka Pakantoni Kutinakwa Lima Markata Yakachakau Hitanakanha Matapis Haparaki Hicha Kutinha Arequipa Sulkasu Chakau Hitanwa Matapis Parakitaina Aruski Parakitaina Pedro Castillo Perusuyo Balcusti Tranvía Ukawa Arequipa Markanha Lut Atareja Warang kaya tung patakaya tung kapusini warang kans warang kapa solisawa irtatani sa sinwasaraki ya tatap hajani. Hichuru takiwa ya tungka alwa pachatakiwa hausea preto kamachi lupinya uta taipiu hitana Comisión de Fiscalización Juparagaru Haisaña takiwa Sarratea ukat akiri Comisión kamachi lupirina garuste ya korutak hit epana sasirwa mait ukatha saraña hau. Diatiasin Karakin, Fiscalización, Comisión Taipiro Sarañapa Karakitain, Kamas Lupi Taipina. Ukat Ukan Pachanagapsti hit ay Karagitaina, Arequipa Marcaru Sarañatay. Ukachakan Tunka Pagalconi, Consejo Descentralizado, Pocas Karakina. Akaunan Chawin Bistini Tukt es Karagitaina, Ukat Hilirip Ektristi, Arstan Karakino. Patakim Sakalko Tunka Pescani, Waranka Yati, Chirinak, Undas Karakina, Kitinagati, contra Tatap Karagitaina, Aka Marcana. Ukamas Suyas Karagitaina, nombramiento. Un
consultas caragina o jamasma decreto supremo absus caragitaina. Escolaridad bono toquet reginta winagampi as caragitaina. Tranvía eléctrico loraña samtas caragitain Arequipa mercat tukatu kanagats kananist as caragina. Guaranca yatunka patak yatunka pusini guaranca guarancani. Colquenacau unta ta caragitaina. Colombia suyunja, hankaki wakhan atip suriste, atip suriroja, huma atip stao, sasiru asej. Sui pachan año jariu, mainita que jacob jatairaj, ukaya democracia sata ukan pesada gawej. Esa es la forma de conducirnos democráticamente. Kamach lupita y virusti mait as Caraquín Ciencia y Tecnología Ministerio y no casiña patagi. Kamachinagasti absuta jañapa. Yacatoquet Juan Mauro Barranzuela Transportes y Comunicaciones taipit erteristi yati canoa. Autapna Karinagasti patunka pakalcone urutaki marat akapaksita. Amtap karagitaina sait añatagi. Ugat ugasti ast karagitainoa. Me he permitido con la venia del Anchitagua, akiri gremio koto taipita, erteri kapampiwa, aruskip, los representantes de este gremio que han venido ukatja, acá a chahua este local, unohtawihan uthaya patakiwa, amtawa parat. convenido y concertado que el paro queda suspendido. Hilirip erterich arhat Caraquín pacha nagats amoit as karagitain ukatuka nagarham sulka suyunakar port as patagi. Kunanakti haqi nakasti wait as sinip karagitaina ukamata. Ukanagas hank poka sinya patagi. Yatia Campi Saranta Sipkakillari, Arequipa Marcanja, Ministro Erteri Nakawa Aruski Pasipkarakira, Batap Asipatairao, Ukapacharwa, Cauchapi Marcachiri Nagati, Pedro Castillo Perusio Malcuroja Arcapjeja, Cuparacampi, Ukakip Karaki, Cauchapi Nagati, Pedro Castillo Perusio Malcuroja Hanmurapjeja, Cuparacampi, Wahuch Hakip Parakitaina, Arrak Hasipataina, Unay man sa sipkatainah ukatsa lut sipkarakitainaw. Uchika maha independencia takiuhitanwa, policía pallapallarakaja, unja sipkarakida ukachakauhitanwa irnaka sipkanah. Huparaka ukachakaru hasarap hataina ukatwa aka ucha kirira garusti hittaiha parakitainawa. Midis taipiuhitatja hicha marasti programas sociales sata ukampeja pataka yatung tungka sohtani waranka hila markachirira karua kaukchapira kati aqisu urakara haqat asipharaki wahchapchis harukaha sinti wahchapchisa Arequipa sulka suyo chakau hitarakanha kupara karua aski hakasip hajapatakeja yanap atareja sasirwa dina walwarte akiri taipira perteri pawa ukamha alsulirakina Kasawi pas kamaha hichamaranja, midis taipiu hitatsti, pataka kimsakal tungka pakal kuni warang kahila hakira karua, programas sociales sata ukampeja akiri sulka suyoch kauhitanja, yanap awataja, hicha pa warangka patungka payani, mara, tukuyan kamasti, pataka yatung tungka sohtali warang kahila, markachirira karua, yanap ataskareja, ukatakisti, yatung tungka mayani, Warangkans warangkapa solisa wa irtatani sasinsa sarakinawa. COVID-19 yang kau suha mas kama hitha tiu aka Peru margasarja. Ukatwa Jorge López kumarja kayataki ministro perteniste yakitau hakat asiraki. Kurhamati hutiri separa pacharakarja pusikotja aka yang kau suha toktok hispau sasin wasarakina. Kumar hakanyataki ministro perteristi sapa patakatja chusa chaka pescarua hithat ayapaja acá yang kawusum pipi kate asiguraka harukah katunte asiguraka ukatja hichaja hadira wokaja utkiti sasin wasarakina Kumar hakanyataki ministro pertereja markachirira garusti pakut asip japuniñari yang kawusuta harkaka sinyataki amtaurakasa utharakiu Ukara kampisa phokap hapuniyani sasinwa iutaniraki. Pedro Castillo Perusio Balcoja,
ma decreto supremo sata kipka lapi kamachirua regentarakina. Gobierno pekenchawi taipiu hitatja bonificación por escolaridad sata ukampiwa yanap apharakini. Busi pataka solisampiwa hichakutin purwa yanap apaneja pataka kimsakal tunka pescani waranka hila. Contratados yatichirinagaru uka kipkaraki auxiliaranagarua. Kausapirakati sector público sata educación básica uka kipkaraki técnico productiva sata taipiu hitanagana irraqapheja huparagaruwa olqa apharakire. Hichapaksi poriwa apaeja pareja sasirwa khanashtane pharaki. Kumara ansasa ang vigilat Cuyacaraka yatikawi yatichawi ministerio pektawi taipitwa chaptaparakitaina takin chapatainaja aka yana awi uthaya patakeja. Ukatakisti pakal tunka peskani warangtans warangtapa solisawa irtata akarakini. Yaki atiawi uhilat Cuyacaraka. Kimsa chauya katuri na kau chakatau hakata separaki hiasa moring uga chakau hitana wa chakap parakitaina la libertad sulka suyo chakau hitana. Wila masida kapahap eftiri na karusti mirasum tak aphayani sasin wa huparakaha maita separaki kun hamasa kiri yatia weha yatkata sipkakinyani. Yatia sipkarakin wila masinagapat hichak kepa sabadot pachhan kuns yatip karagitainti. Ma embarcacionasti kimsa chaul katurineu chak karagitaina. Morín Puerto Chacat Sart Karagitaina Biru Provinciata La Libertad Sulca Suyuta. Chacatasti Jacata Siragispo David Vázquez Sánchez. Luis Alberto García Llanos. Ugatsti Brian Gómez Esquivel. Jupanagasti Islas Guañape Chacan Chacatapjaragispa. Hutawa preo, wampha alquila se wapreo. Hanejal kitisa askpatja ukatja yatkchinatej. Mantanta preo, paip pachati, chakha pachati, halanta pachacha, ukahariu yatisketej. Mirasum botena campeonat abjetpan hank aumuna sirakeja. Chaulia katuri nagasti domingurun auki nakan urupana. Alwachakarham kutanin amtaragitaina ugatsti haniu kamaharagitainti. Mairi chakadanu wila masipasti yatias karakin Salaberry Puerto Capitania chakakamau sarkaragitaina. Ukat yatiap karagitain taqiri nagasti uka chakan haniut karagisapanti. Ukat hichasti yatiap karakin kaukanti chakap kasapan uka chakana. Ma embarcacionau hakatas karagitaina. Wila masinagasti suyap karaki chakat wila masinagap haki sinyapa. Uka mas pekterinagar maita sip karaki takanyampi. Poka sip kakinyapa. Akiri wa mairi yatia weha. Kau chapiragati hayuja polini huipicha huipintani tayacha taitani sasina yatatapej munatilat Cuyacaraka ampi Peru suyusa ainacha kipka sunipatja ainacha chikauhitaraganja walitaya puririwa hutiri paksiragarja sasirwa huparakaja yatiare paraki kurja papolisa yatatasipka kiñari. Kitinakati pachatoqita uñakipapki Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Hupanacasti Hananchani Parakiwa Julio Paxita Septiembre Paxkamasti Tayasti Sintiujitekanexasina Ukama Tayasti Purirakispawa Patunka grados bajo cero Collasuyo Sunipatchaka Hanja Sintpacha Hanaskinste Unjasiparagispawa Tacna Moquegua Arequipa Ukakik Paraki Puno Sulkasuyunaka Akama Tayasti Uterakiwa Kunhamatilaram Kota Hatwa Hutarakiha Ukakik Paraki Orakesa Muihtarakiwa Senami Ukataipitsti Kananchanirakiwa Akampacha Maitatapatsti Kaukohanakanti Usiwaranka Metros Ukapatankapki Laram Kotatsipansa Ukauhanakanwa Markachirinakasti Sinti Thayansti Hakatasi Parakispaha Ukankamasti Praktirinakasti Yatiani Parakiwa Niña Costera Ukautiaxasina Ukamatapatsti Estado Taipitsti Askio Uñakipaskarakini Ukamata Kunayana Pawina Kampisa Puriñataki Ukatsa Suya Parakiwa Sumpacha Unjasinya Kunhamati Octubre Paxkamawa Sinti Thayasti Utjerakispaha Akam Hanaskinak Utjetapatsti Instituto Nacional de Defensa Civil Ukataipitsti Kunaiman Iuhawina Kampiwa Markachirina Karusti Puriraki Umarain Tuketsti Sumpachu Unjasiphanyan Sasina Sinti Thayauhanakarusa Hanmistsunyataki Ukakik Paraki Junto Isinakampi Istapisinyataki Suni pathaw kitaragan uthasirinaga hilat Cuyacaraka taqiri beyateptan haricha kollo pathaw kitaragan uthaseptanha alpachunagampi iwhanagampi kunaiman uiwaragampi uthasin yatepharaktan hukat ukanchaqaw kitaraganha walithayaw hilat Cuyacaraka
huipisa wale chamape huipin hayatira queja, wakist asep hanyan mira hilat kuyaganaka, han pesti usun pichojo usun pikuraka, usurakan pan usun tayata queja, ukakip karaki, kipka kuliri da casa, uitereja sarawa para pao, mira suma, hiwas kip kapsa, yatip hanyasau hilat kuyaganaka, Koya umarak sukun asep hanyani, sum isin asep hanyani, isina gusut asep hanyan ayo hanicha aru manakas ayo persar nakam hanhat asep hanyan hilat kuya karaga ukawa wakis karakini aka usurakat har aka sijataki thaya pisan thai khaya sijataki hichagu hilat kuya karaga yatia uraga pisaran tasip kakijani puno sulka su chakau hitaru purinta hanyani ahora chakau hitaru competitividad productiva sata uka hukampich amancha yatagi hilat kuya karaka maquinaria sata ukara kuachura parakina kulhama puni sakiriste yatkata phanyani Irna kawina gastina pich aman jas karagitain sulka suyu wat anyana. Takap harakiuch aman chan hilpach puno sulka suyun irna kawina gasti utkas kakinyapa. Sulka suyu pekenchawi taipit wakt ap haragitain wa pro compitempe. Maquinaria na camp equipo na campiyak as karagitain cooperativa artesanía lupakari. Molloko ayuta ahora markata. Patak tungkani warang kasolesana gampiu hakatas karagitaina. Itain maquinanak hakata karagitain máquina semi-automática. Remallador máquinas hakatas karagitaina ukamkik paraki chukunya tagi. Cargadora ukamas hiladora eléctrica ukat ukasti panel solaramp apna kanya karagitaina. Ukamas yakana gampiu wakt as karagitaina. Uno sulka suyo chakata haltawa phanyani hijasti takna sulka suyo chakau hitaru halano aphanyani pachamama ora kesaru lokta wimpiwa akiri markarja machaka mara marataka katok apharakina unya phanyani Kuspach Pachamamarusti yacht ap haragitaina machak mara año nuevo andino takna markan katok ap haragitaina. Kokak into nagampi kumas moska nagampi yacht as karagitaina ukat sampon pusart awi nagampis chikt ap haragitaina. Parque Peru chakan takna markan sti machak mar katok ap haragitaina. Pesca warang pesca patak kimsa tungka maranak. Aka unan chawin chikt as karagitaino marka irpiriu kamas takna markana. Bolivia consul chikt as karagitaina aymar colectivo nakampi kamas haqi nakampi. Jorge Terán Peñaranda Bolivia consulasti arhat karakin hakawinak chaman chaskipana. Yakt awina kampisti takna marka irpiriu kaltas karakina ukat pachamamaru kamas apo nagarusti mait as karakino. Uñi sisiñana kamay unchukisi winagasti qepartaña bataki. Ukam kik paraki perusuyo haqi nakana. Iskachasi winagas han uthaña bataki. Churo calgeo machakmara con costumbre ancestral. Chotap takaj encomendación tatasol como también al madre tierra. Ukat yakha toque termina Sarmiento colectivo Aymara Inti de América Taipit Chikt Askana. Ajak malas kha Aymar to pe amasam to chokya to pe kamara ke kal asera ke kha kiwas to pe khaya kiwas to pe khaya majak malas tan pe kham sanaka naira chichila nakasa naira urchana kasa kamara ke son esto pa Ukat mait askarakino atakpach ekte nakaru kuspach lup nokawinakan pichikt ap khanyapa. Kakawinakat unya nokap khanyap irnakawinakan pichikt a sinyapa. Ukamat takpachani akamarkansti sarta nyataki ukamas aymara nakasa. Pachamamar lokt awin bisti Agustin kawana paktas karakina karangkas ayuta karagitain Bolivia chakata. Ukat ekterina karus untas karakin ukamas arhat karakina. Kutirina kansti akam lurawinakak kaukanti wakiski uka chakana kana. Poka sinyap santuarios andinos. Uka chakan apatanyapa. Aymara nakaha churuja kiwasaka maitastano aka Padre Sol ta katatain de wilga paja machama chorispano cámara que castellano tratado que nos den energías a cada uno de nosotros. Sampon pust awinagambisti kuspachpun yakt ap harakina pachamamaru kamastata intiro. Machakmar año nuevo andino katok kasin taknamarkan tok abjana. Ijaha puno ukakip kraki wankabelika ukam pirusa ayakucho sulka suyo chakau hitanagaruwa purinta phanyari akiri chakau hitanagarha purat hilat kuyakaraka walikuswa pachamama ora kesaru lokta wimpi kuneiman sumalut aura kampiwa marat akha katok aprakidau yathata phanyari puno markarha wasapata chakau hitanwa
Machaca marja, Jantatiwa Katoka Parakina. Machaca Mara Katoka Yatakeja, Pachamama, Oraque Sarua, Lokta Parakina. Sapapa Tuka Bayani Uraka Sarakiri Marataka Paksilwa, Machaca Mararo Katoka Yataki Wakicha Weja Sarteata Karaki. Aka Urunsti, Aka Koyopa Tau Hitatwa, Wilkasti Kurhamsa Mokstari. Ukwa Uita Parakina, Ukatsa Anjaura Gapsa, Walikuspurwa, Katokta Parakina. Kaukchapi Barkachiri Nagati, Titikaka Mamakota Kawa Yahitaragana, Hakasi Ptanja, Uparakau Pachamama, Orega Saruja Paisuma, Sasira Saparaktana, Achurakwa, Jura Parakchit, Ukat Hichurua, Yapurak Apta Piñasa, Tukus Jaragio. Hanira, España, Hakena Kajpurini, Caraja, Ukapachana Katpacho, Uno Marca Chekauhita Naranja, Aymara Ragasti, Machaca Marja, Katuka Hapiniri Tanua. Uchinka Baja, Wakaberika Chekauhitarasti, Wilkakuti, Hanukaha, Marataka, Hanukasti, Machaca Marja, Musca Achura Campi, Granura Campi, Umañara Campiwa. Walikuswa, Machaca Marja Katuka Parakina, Hichamaraja Achoka Waskiwa, Sumawa Achok Askeja, Sasirwa, Yuspagart Aparagina. Hantatisti Walitaya Pudirakiwa, Ukas Ukanawa, Kurhamti, Tatawil Karuja, Takimura, Sinya Chuimampi Puriwa, Akiri Barkachirakaja, Walikuswa Katuka Parakina. Naira Pacharakat Pacha, Achachila Wicharakasaja, Pachamama Ora Gaseroja, Yakap Hapiniritainao, Ukatwa, Hichuru Kansa, Iwasasti, Lokap Haraktanal, Yak Haraktanal. Ayacucho Sulka Suyo Chakauhitarja, Wamanga Markarsti, Akuchibai, Achachila, Patau Hitarwa, Pachaca Marja, Katoka Parakina. Akiri Sulka Suyo Chakauhitara. Kitira Gati, Tono Arura Casa Chamancha Pechon Pencha Preja, Colectivo Regional Sata Taipiu Hitarwa Kotosh Tata Preja, Juparakawa, Machak Mar Katuka Yatakeja Wakista Parakitaina. Lima Marcanza, Ochora Campi, Totaura Campi, Man Campi, Pachama Masaro Loctawin Piwa, Machaca Marja, Katuka Paragina. Bolivia, Chile, Ucampirusa, Yakasura Kansa, Machaca Marja, Katuka Parakinawa. Perú Sata Halto Apayani Hichaja, Australia, Suro Halalo Apayani. Aquí le llega Ukitaraja, Uratilat Kuyakaraka, Misión Antártica Sata Ucata y Piujitan Chicanchi Sirinagasti, Halipiriwa Taisa, Huipsa, Huparakaja, Yakap Karakita Irate, Hilat Kuyakaraka. Akacha Charakaja, Wali Taya. Ukaki Karaki Chulunkia, Umarut, Okonta Patairaja. Ukatha, Halipuriu, Taisa Kunsa, Uparaka, Yakap Karakita Irate. Aka Chakau Hitarakarja Hilat Kuyakaraka, Uka Kipka, Urake, Pacha Chakau Hitarakarsti, Uruja, Iskakiu, Arumasti, Wali Hayarakiu. Solsticio de invierno Satuka, Huilgaku, Tipe Hilat Kuyakaraka, Ukawa, Ukachakau Hitarja, Unchasiraki. Ukachakau Hitarakarja Hilat Kuyakaraka, Ampi. Gauchapirakati, Sapayani Hilat Kuyakaraka, Kuruna Kanja, Oceanía, Ukacha Ukitansti, Ampi, Harikiu, Mayor Pachaja, Ukanja, Wilkaja, Unjata Karikitej, Haniwa, Unstan Kitej Hilat Kuyakaraka, Ampi, Ukamwa, Unta Paratana Chitaja, Wali, Parakaja, Chachachau, Tukopuka, Tokonta Preuka Mankaro Haricha, Adiu Tayas Tayaki, Tari Huipis, Huipikit, Chulunkias. Chulunke akit sa sinwa sapharaki. Murat Hilat Kuyakaraka, Hichaja Perú Suyusaru Wasitata Kutita de Payani, Puno Sulka Sucha Gauhitaro, Kuta Payani, Ukacha Gauhitarja, Ordenanza Regional Sata Ukwa, Chihnuk Parakitaira, Diario Oficial El Peruano Sata Ukata y Pijitatu Ukahiatiata Harakina, Wipalasti, Tuno Barcana Casana, Aski Yak Atarius Asidwa Sapharaki, Kurjama Pulisa y Atata Payani. Ma Ordenanza Regional Hiskakamachiwa y Nokatajaraki, Ukatsa, Diario Oficial El Peruano, Ukataipirusa Absuta Jarakiwa, Wipala Ukasti, Chimhamawint Atajaraki, Tunua Yunakana, Ukamata, Ukamarkachirinakaru Yanapanyapataki, Ukakik Paraki, Sunipat Hachakahansa, Kangenya Nakapampisa, Sumpacha Unhasip Hanyapataki,
wipalaru yakanyasti Plaza Mayor ukachakanwa lurap harakiha ukama aski kusawa sulkasuyo prakteristi akiri wipalasti warkatarakiha ukatsa kunaimana saminirakiwa akiri wipalaha kunasarna kawinakat sunipat hachakanutki ukanakawa kanancharaki kun hemasa pacanakah maihti kuna pacansa halyuhpuri kuna pacansa huipehpuri ukagikparaki kuna pacansa huirachanya ukatsia hanakampi ukanakawa sumpachah kanancarakiha hichasti akiri kamachino katatsti wipalasti aski yakata harakiniwa ukamata kuna wakichawinakatutkani punusul kasuyuna akiri wipalasti warkata harakiniwa ukamata takinina uintatahannya pataki Uno sulkasuyo chakau hitan kasip kakiyani akiri sulkasura awipa taipiu hitata ukan pirusa Gerencia Regional de Desarrollo Social uka taipiu hitatwa kipka agentes culturales sata kuparakaru ya aprakitaira kauchapira kati puno sulkasuyo chakau hitarja kunaimar sarawira casa hakawira casa kunaimar kunarak salut aptarja uka suma sarteri nagarua ya aprakitaira ma wakichawi utarakinaja Teatro Municipal Utamanja Taipiu Gitana uka ukitanasti Consejo Regional de Cultura uka kotwa utanok aprakina ukan pirusa akiri koto Taipiu Gitana puno sulkasuyo irpiripawa ektaraki tokt aurakas kipka gestión cultural sata aurakat literatura aurakat música aurakat sabios ancestrales satukaja yatirinakat ukakip karaki teatro arte urbano sat artes plásticas sat artesanía pitaurakata sabuiburakata kapuurakat kunay manarakat haricha ukan pirusa bordadores sata suma isi chocorinako askistrinaka kuna kachachirinak sasin sapayani mascareros ajalutirinak audiovisuales onoktir hamukanak lutirinaka wakistrinaka yakanakan pitampi hilat kuyakaraka suma yak atanyapau sasirwa ukachkanha saparakina apuit aparakina ukatswali kusayak ata papunirahina huparaka hilat kuyakaraka ya tiang kampi sanam tasip kakiyan hilat kuyakaraka kampi urhabati hichoro rakarha hanasira kaha uthaki puneo Arabia Saudita ukachakau hitaru purt apanyari ma iskay ukayaha pusin maraliw upasti haliw ist ganateja haliwa ars karakinatej upaja ukarawa amutiwa yurira kitaina hichakuti puriwa istataina hampi ukatja kipka kitirakate askiat hatatarakaja qollelirakaja isla apjeja uparakasti ma implantesat uplurt apjatainaja ukatja aukipana harupwa aka iskay wayaja istauhatainaj ukatja mashkama hasqat asna harikiu kuspacha haricha upaja istkatainate ukatja qip istauhataina ukatja walart asiragitainaja ka iskay uqallajilat kuyakaraka askiat hatatarakaja ka qollelirakaja hichasti hukampi irnaqa pharakpachani hutiri nagara upaja ars hanyapataki ukatsa ist hanyapataki inasa ist chini inasa ars chini sasinsa amuit apharaki vilat kuyakaraka Kiwasaraka wakicha wehatuk tajeu hilat kuyakaraka uka ya dia urakampi sum hichoroja kamart apanyani aymar arusa chamancha sipkakinyani chpolqincha sipkakinyani hilat kuyakaraka hichakuchawa kipka loqanchis wakicha wiru katuqa phanyani kuyaka sayra choque hupaq walwa wakicha sereja allojiatia uruakwa ipinta diragitaira hichakucha klabaja loqanchis wakicha wiru katuqa phanyani